Huwag iprotektahan, tinun alay nga serbisyo publiko. Super Radio Cebu sa 999 kHz. Nagsimya ikan sa harang nakbayan sa Sugbo sa kusog 10,000 watts. Naguna sa balita o komentaryo. Ito ang balita. Oras sa DYWS, untop alas 5 sa buntag. Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio. Bagong adlaw, bag-o og labas sa mga balita ang mupukaw sa inyong kamuntagon. Sugdan tang pagpamukaw kaninyo sa bag-o og labas sa mga balita. Ikan sa mga presintos kapulisan o ubang suok sa kataliban. Ang timok puwersa sa News and Public Affairs Department mo'y paspas ka buhatod kaninyo niini dinhi sa Dores Pamukaw Balita! Pamuna o paminawa ang Pamukaw Balita! Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta gamayong buntag kaninyong tanan? Welcome sa talumanon ng Pamukaw Balita. Adlaw karon nga Sabado, Pitsa 28, buwan sa Hunyo, taga 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati nini nga atong istasyon? Ang DYWS Super Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Super Radio. Apan sa dili pa, tuguti ko diha kaninyo mga kapuso sa pagtimbaya diha kaninyo pinagis pagingon. Good morning, 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 good morning. Bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na. Ay, bango na mga nanay, mga tatay, mga ate, mga kuya. Sa mga inahan, diha nga nagmata na karon mga orasa. Good morning mga nanay, pagluto na. Mamahaw ng tibok pamilya nanay. Sa mga tatay, di alapukawan na ninyo mga nanay. E basig maliit na trabaho si tatay diha. Malate sa trabaho, karong adlaw. Ay buntag diha ninyo, ha? Sa ato ang mga jeepney drivers, mga habal-habal driver, mga bus driver o guban pa, taxi drivers, nga naminaw karong buntag, mga kapuso. Good morning diha kaninyo, ha? Salamat kayos kanunay nga inyong pagserbisyo. Labi na sa tuang mga commuters nga sayo pod nga nagmata karong mga orasa. Kay manarbaho na. Katong uban, padong pang muli, ikang trabaho, labi na sa to ang mga call center agents diha. Good morning diha kaninyong tanan mga kapuso. Sa to mga labasera, mga vendors, gikan sa Urban Public Market, ingon man sa Tabuan Public Market na natong haring dakbayan sa Sugbo. Good morning diya kaninyo mga kapuso. Ingon man sa to ang mga kasikbit nga mga syudad. Dito mga kapuso sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Talisay, Mandaue o sa kinatibukan nga lalawigan sa Sugbo. Good morning diya kaninyo mga kapuso. Sa to ang mga kasikbit nga mga lalawigan sa Bohol, Siquijor, Negros Oriental, sa Leyte, mayong buntag o sa magdapit sa Kabisayan o Mindanao. Ingon man sa Luzon area o tibuok kalibutan. Labi na sa mga nagpamating nagtanaw sa itong Facebook live streaming karong buntaga. I-search lang ninyo ang all capital letters DYWS sa Radyo GMA. Inyo na makitang mabati live ang ato ang tulumanon karong buntaga. Onya naka-cross post po niya ito ang tulumanon. Ganto sa tuwan ka mga Facebook page
ang Super Fotch Anthony Inso o ang Fotch Anthony Inso fanpage. O niya, 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo, mga kapuso. 999 kHz ha, ang dial kanunay. Sa may mga dagkong balita karon nga makapamukaw diri kanato mga kapuso. Doon na to'y usa ka pulis o hiluya in town ining pulis no? Dito sa Dakbayan mga kapusos Danao kining mao nga pulis mga kapuso. Ego ra ni responde bahin sa usa ka armadong individual dito sa Danao. O niya iyang gialarmahan uban kaniya mga kapuso nga may alarma ang usa ka personnel gikan sa BGMP o Bureau of Jail Management and Penology mga kapuso. Kini gumikan kay ang usa ka lalaki nangilog ni og armas sa usa ka gwardiya sa pawn shop mga kapuso. Hinungdan nga gipaalarmahan o gi-report ni ngatos kapulisan. Pag-abot mga kapuso sa itong mga pulis dito nga dapita, uy, nakigpinusilay menuon ni kining maong individual. Gigukod ni sa itong mga pulis. Sa dihang na corner ni sa ka hardware, kalit lang ning namusil. Gadto mga kapuso sa pulis. Hinungdan nga ang pulis na igo in town sa iyahang naong nga bahin. Unya in town mga kapuso, nakabsag yun na kinabuhi kining maong nga pulis. Paita no, gumikan sa pagtuman niya sa iyahang iyaha bitaw kinini ang katungdanan mga kapuso. In line siyang duty. Nakalas kining maong pulis. Ang personal sa BGMP gamitabang sa maong police personnel atong higayon na ang mibaws o pusil ngadto sa maong individual og naigo kini sa iyang kalawasan unya nakabsan pug kinabuhi kining maong tawhana nga nagdaon ng ngilog og armas didtong Dapitas Danao mga kapuso. Padayon pang gisursi sa tong kapulisan dito sa Danao unsay background niining maong tawhana apan base silang initial nga assessment matud pa wa ni record ang kining maong lalaki nga nakapatay sa pulis dito sa Danao mga kapuso. Paita, mo lagi ni kinana ka risgo mga kapuso ang trabaho sa itong mga kapulisan. Risgo gyud kay gumikan mao nilang trabaho mao ang pagpatuman og pagpatunhay sa kalinaw. Labi na kun dunay mga nautang elemento dias tong katilingban. Mao na ilang gukdon mga kapuso. Apan bugti ana lagi mga kapuso sa ilang trabaho mao ang risgo sa ilang kinabuhi. O nag-iingon nga kumutsod kag pagkapulis mga kapuso sama na nga imong gilubong ang imuhang katunga nga bayon sa imong lawas. Tumikan sa karisgo sa trabaho sa pagkapulis. Disgrasya yun mga kapuso. At ang oras, alas 5:09 na. Samtang sa pikas bahin, kaning ato ang elected mayor mga kapuso nga si Konsehal Nestor Archibal. Ingon man si kanhi mayor o elected vice mayor mga kapuso nga si Tomas Osmeña. Papagani ni makalingkod ning duha murag nagkabangi naman. Tandem man tani sila ubo sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan kon BOPK mga kapuso. Pero papagani makalingkod sa katungdanan ang duha nagkasungi naman. Kay matod pa mga kapuso ni former Mayor Tomas Osmeña nga sama siya og gibudhian. Gibudhian ko nun siya mga kapuso. Gibudhian siya ni Nestor Archibal gumikan sa pagpatuman karon sa City Hall sa ilahang gitawag og zoning ordinance mga kapuso. Onya ubos ining zoning ordinance na diri mahimutang mga kapuso ang programa alang na sa pag-privatize ini nga to ang carbon public market mga kapuso.
Unya supak man inis Tomas gumikan kay matod pa niya ang carbon public market alang nas publiko, alang nas katawhan mga kapuso nga di maka-afford sa pagpalit o mga lagutmon o guban pang mga panaliton kadto sa atuang mga mall o sa mga private nga mga merkado. Mao na iyang gitataw mga kapuso sa usa ka interview. Matod pa niya nga kung ma-privatize kining atuang carbon public market, hayan tunay pipila ka mga mamaligyaay diha ang ma-displace o mawad-an og panginabuhi gumikan ining maong programahan. Inungdan nga supak siya kay para niya mas tabangan niya ang mga kabus nga mga individual. Kadto mga kabus, mga kapuso nga nipili sa pagbaligya o ingon man pagpamalit diha sa tuang carbon public market gumikan sa kabaratos mga panaliton diha. Itandi ngadto sa tuang mga pribado nga mga merkado mga kapuso. Again, matod pa mga kapuso ni Usmeña nga I felt I was betrayed. Not only me, apil nga gibetrayed o gibudhian sa ato ang elected mayor ang katawhan, ang mga kabus, mga kapuso. Askang, apagid ni makalingkod, ambot lang, doon na ba kayo magpabilin ba kang harmony? Ening duha ka mga pinili na itong mga opisyal gikan sa BOPK nga karong kuha na sunod semana na manglingkod naman din sila sa ilang katungdanan mga kapuso. Apan kay klaro sa usa ka statement pod ni elected Mayor Archibald matod pa niya sa dihang giaprobahan mga kapuso ang naasoy nga zoning ordinance ni exit na kuno siya matod pa niya nga wala na siya makaapil og boto atong panahon. Inungdan nga di siya ang ngayang mabasol og apil ining maong pag-aprobar sa zoning ordinance diha sa syudad sa Sugbo mga kapuso. Pagklaro mo diha noy. Pagklaro mo noy. Kamo ba yung ipili diha basin unyag may sama mo kaniadto ni kuan ba kay numduman nga katong ato ang former mayor Michael Rama agikan man punto sa BOPK mga kapuso. Anya nahimong vice mayor, nahimong mayor. Hangtod nga naghimo pud iyang kaugalingong grupo. Naghimo pud iyang kaugalingon mga kapuso nga partido. Oy, unsa man murag deja vu man Mahitabo mo pud ka ni ubos mga kapuso ini nga to ang mayor-elect nga si Nestor Archibald ang nahitabo kaniadto sa relasyon nilang Michael Rama og Tomas Usmeña mga kapuso. Ato ning atangan kining salidaha mo nigingon nga abangan ang susunod na kabanata. Magdala kog popcorn ini mga kapuso mag-update. Magpaabot sa update ining ilaha karon nga ilang drama karon diya City Hall. At ang oras alas 5:14 na mga kapuso. Uy, doon natin maayong balita karong umaabot mga kapuso nga Hulyo 1 karong adlaw nga Martes. Human sa grabe ka dako nga kininiya bitawng aumento sa tuang presyo sa gasolina. Lauman nga sa sunod nga semana mga kapuso, hayan doon na po ipatuman nga big time rollback. Kanindot no? Kay niubos na pod kuno ang presyo sa lana gikan sa world market. Human ining gipatuman nga ceasefire tali sa Iran o sa Israel mga kapuso. Amay ta lagi nga kining maong kalinaw diha mga kapuso sa Middle East magpadayon
diha man ta nagkuhag ka supply sa gasolina mga kapuso. Apan kung mo escalate pa ni og dugay ang kining maong kining panagbangi diha sa duha mga nasod diha mga kapuso sa Middle East. Oy, delikado ni mga kapusong hayan nga mo mahal pa ni sa gold ang ato ang presyo mga kapuso sa gasolina. Gikatakda o gilauman na gadto na tay masinati mga kapuso nga piso gadto na sa piso o 40 sentimos. Nga rollback ha gadto sa tong gasolina. Ingon man piso o piso o 60 sentimos gadto na sa ato ang presyo sa diesel. Onya sa presyo sa kerosene ayan atong lauman ang 2 pesos og 2 pesos og 20 sentimos. Nga kinini ang pag-ubos sa presyo sa kerosene mga kapuso. Good news ni pero gamay gihapon ni tandi atong nahitabo mga kapuso nga kinini ang increase. Gumikan kay ang increase ni atong miaging mga adlaw mga kapuso moabot man to og 3 pesos. 3 pesos ha. Gadto sa to ang gasolina unya 5 gadto mga kapuso sa diesel. So taas-taas pa o dako-dako patag kinahanglan nga kinini bitaw ang apason kay parang mobalik sa ato ang ubos nga presyo ang atong gasolina. Pero malipayo na ta ini gumikan kay hinumduman ninyo kaniadto mga kapuso nga miabot ning 60, 70, 80, miabot ganin 90 kaniadto. May na lang niron kinibalik mga kapuso sa kapin na lang 50 og hinaot unta nga magpadayon ang pag-ubos ini. Mga kapuso ganto na untas 40 na lang kapin nindota na. Kung himuong 30 samot. Lipay taan ng ingunan ng balita mga kapuso. Bikan kay mga kapuso mo gamay na pod ang kinini ang ato ang paggasto bitaw. Ang ato ang expenses ngadto nas gasolina mga kapuso. Oras alas 5:18 na. Super Radio Reports. Dawat ang report gikan sa mga kaubanan karong mga orasa mga kapuso. Atong unahon gumikan kay mga kawani sa syudad sa Sugbo nakadawat og award gikan sa syudad. Alan Mahal sa Super Radio. Yes, Super Alan, pasok. Kapin sa usa ka gatos ka mga kawani sa Cebu City Government ang nakawat og award sa gitawag nila og Kagkugi Award 2025. Mga kawani kini sa Cebu City Government kasagaran mga kasual nga empleyado nga nipakita sila tagsa-tagsa ka mga abilidad nga nakatag og tampuan ang mismo sa kalambuan din mismo sa dakbayan gumikan sa word nga Kagkugi kini nagpakita sila tagsa-tagsa ka mga kakugi sa pagbuhat sa trabaho nga nakatag kinig na kog abag mismo sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo hinungdan nga gihatagan sila og pasilugog sa Cebu City Government ang naisgutan nga programa iya mismo sa botan sa HRDO dinang HRDO mao mismo ang nihimo sa naisgutan mga programa mikalamigitan ni aron paghatag og pasilugog ngadto sa mga deserving employees sa Cebu City Government din mismo sa dakbayan sa Sugbo. Ako sa Ramahit sa JB Super Radio DYWS dapat to. Banguna! Aniya na ang bagong aksi sa mga balita. Pamukaw Balita! Super Radio! Super Radio! Daghang salamat Super Alan Mahait sa imong report. Samtang sa pikas bahin di ay maguwang na musil sa iyang manghud gikiha. Lloyd Suarez sa Super Radio! Yes, Super Lloyd, pasok!
Wa naging bada og hilot sa mga membro sa pamilya gikasuhan gid ang maguwang sa Tolino artist yung gasong frustrated murder human nga namusil kini sa iyahang manghod. Ang akusado usa ka alias Levi samtang ang biktima nga manghod alias Junie nga gipusil og armas nga 357 nga mato pa usa ka loose firearms hinungdan gid ni aggravating circumstance ang kaso nini maong akusado maguwang nga si alias Levi kasong frustrated murder. Ang provincial fiscal nga munag inquest pinagi ni Fiscal Chris Francis Taguan birekomendar og 200,000 ka pesos nga piyansa alang sa maguwang nga si alias Levi. Ang manghod nga si Junie hangtod karon nagpabilin pa nga nagpaalim sa iyahang samad nga naangkon agi og gapino sila. Sa nasayran ang duha nag-away lang kinigumika kay ang manghod ni palag kini sa maguwang nga mikulata og ingon man mibunuog ngadto sa barkada niining maong nga biktima. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Supra Diway Dobles dapat totoo. Paspas sa pagbalita, mga palagsik sa imong kabuntagon. Pamukaw Balita! Daghang salamat sa Lloyd Suarez sa mong report. Ug ang mga balitang magkapamukaw diri kanato. Katong pagbalik, human lamang pipila ka mga pahinomdom atong oras. Alas 5:21 na. Super Radio DYWS! Palala. Ang baragis sa Bilbil Hypertoxin hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa namang uri ng sakit. Maayong balitaan lang kaninyo mga kapuso. Makita na ninyo ang inyong paboritong pelikula ug mga news program sa GTV. Mas kusog na ang signal ug mas tinaw na ninyo kining makita. Ani ana ang GTV Channel 27 sa Cebu. Available na usab karon ang local cable services sa mga AffordaBox, GMA ug sa tanang digital receivers. Malipayong pagtan-aw na sa GTV. Keeping it good. Matud ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang SED-COGON mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Cogon grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Kini ang SED-COGON Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Cogon. Lawas, Baskogon. No approved therapeutic claim. I'm Carla Abellana. Ang digital piracy ay paraan para makapagnakaw ng sensitive information sa mga taong tumatangkilik nito. Huwag maging biktima. Stream responsibly. Fight piracy. Super Radio Sari-Sari Pahalipay. Mga kapusong listeners sa DYWS, katunayan ang news pagpaminaw ang istasyon ikan sa mga balita, komentaryo, kalingawan o drama. Maaptan ka sa mga spot checkers ka naminaw sa istasyon, may madawat ka, mahimong gift items o cash. Ayig pasalamat sa kanunay mong pagpaminaw sa mga balita o pagpaminaw sa mga drama. Super Radio Sari-Sari Pahalipay. May kahigayon usab nga makadawat og pahalipay ang mga followers sa Facebook page sa istasyon. I-message lang sa Facebook page sa istasyon ang inyong pangalan at address alang sa kahigayunan nga makadawat yung sari-saring pahalipay. Ayaw undangi pagpaminaw ang DYWS o kanunaya pagsunod ang Facebook page sa istasyon. Super Radio Sari-Saring Pahalipay. Sangre! Ayog kalimos pagtanaw ni ini human sa 24 oras dinhilang sa GMA. Sangre! Si Dr.
Lain siguro kadungog lima siyang panahon sa kaimportante sa saktong pagkatuog. Kaning pagkatulog, importante kay sakto sa oras nga pagkatulog, which is 6 to 8 hours is required in order ma-maintain nato ang atong maayong panglawas. Kanunay mag-inom og supplement para mahuli para nakuha nga sa vitamins and mineral. So again, ang turmeric, ang ginseng, ang ahos, malunggay, ang ampalaya, kani nga mga importante nga mga component sa usa ka supplement. Ang maong kasayuran atong kinato sa The Original Koi Herbal Capsule. Inom niini matag adlaw, aprobado sa FDA. Mahalagang paalala, ang The Original Koi Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gusto ka ba mukaplag sa kamaturan diha sa pagalagad sa makagagahom sa Israel? Gusto ka ba nga moangkon sa tinuod nga ngalan sa kaluwasan? Paminawa ang programang Balik sa Kamaturan. Ang programang Balik sa Kamaturan madungog nining istasyon matag Domingo alas 8 paingon sa alas 9 sa buntag. Balik sa Kamaturan. Ang maayong mga mithi sa padayong panimpa ni Angelica Del Cielo nagkahataog maayong panig-inan og sumbanan sa katawhan. Angelica Del Cielo, sinuwat ni Rusty Humawas Nor o ubos direksyon ni Andrew Banati, napili sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Award nga Best Radio Drama. Congratulations, Angelica Del Cielo of DYSS Super Radio GMA. Angelica Del Cielo sa Super Radio. Mga pahalipay sa mga dumala o sa mga artista na nakatang kinabuhi sa Sugilanon. Super Radio DYSS. Bango na! Aniya na ang bagong aksi sa mga balita. Pamukaw Balita! Super Radio! Super Radio! Super Radio! At ang oras alas 5:27 na. Mayong buntag dahil sa itong mga kapuso nga naminaw sa iyo kayo nga nag-message ka nato karong buntaga. Good morning, nga ito ka Gihinya Tagsip. Good morning, Super Fudge. Mamukaw ko sa kong asawa. Kasi bengog sa kong anak nga si Maris o Gilbern, Mama Lourdes Rojas. Ingon man ni Ma'am Judith Cuso. Kaya salamat, sir, ha. O good morning diha nimo. Ingon man nga ito kang Virginia Pugoy. Matod pa niya, happy morning, Sir Fudge. Anya, God bless to you and your family. Shout out ko sa mga taga-sityo Luis Lorega, San Miguel, sa ilahang kapistahan sa inahan sa kanunay nga panabang. Viva, mahal nga Berhen. Salamat o good morning diyan ni mo, ma'am. Happy Fiesta diay sa mga taga Kuan Sitio Luis Lorega, San Miguel. Good morning diyan ninyong tanan, ha? Good morning ni Sir Cyril Kiranti June, mayong buntag sab. Ingon man, good morning pod. Gato kang Willie Dikdikan gikan sa Dalagat. Ingon man ni Ansoy Kumidoy gikan sa Corelia sa Bohol. Dennis Cabrera, morning Super Fat, shout out ko. Gato nilang Ondo, Bebo, Tonyo og sa mga Cabrera family, Claros family. Ingon man Orfano og Kalunya nga always good nga maminaw samot na si mong programa ron nga Pamukaw Balita og morning na Cebu. Dennis Ning, taga Tubigon, gikan sa Bohol. Salamat sa Peradyo. Salamat kayo. Dapat totoo. Okay? Saldivar Annalyn, mayong buntag diha ni mo, ma'am. Good morning sa tanan pod nga mga naminaw. Good morning nga to kang Ray Paco Obis. Matod pa niya, good AM Super Fat. Shout out ko sa Obis family gikan sa Tipadilla. Mayong morning ngadto kang Maria Rosario de la Peña. Good morning diha nimo, ma'am. Engal man ngadto kang Buding Victorioso. Good morning mga kapuso. Richard Narciso, mayong buntag diha nimo sa Richard. Onya sa uban pa nga mga naminaw nga mga nag-chat karon. Pasensya kay di nato mabasa tanan, ha. Wala tayong oras o panahon mga kapuso at hangin na lang ninyo ato ang mga dugang hanay sa mga dagkong mga labas nga mga balita. Sa tumusunod nga talumanon ang morning na Cebu. Kitang hapoy magupanuban mga kapuso karong taon-taon, ha. Temporaryo na kong manamilit. Mayong buntag diha kaninyong mga kapuso.
Dagang salamat. Dapat totoo. Bisan sa kamubo sa panahon, apan busok ang mga kasayuran nga inyo na dungog sa paspas nga dagan tulumanon. Dules Pamukaw Balita! Hangtod daw sa nasunod higayon. Salamat sa inyong pagpabinaw. Super Radyo Sari-Sari Pahalipay. Mga kapusong listeners sa DYSS, kadunayan ang yun sa pagpaminaw ang istasyon ikan sa mga balita, komentaryo, kalingawan o drama. Maaptan ka sa mga spot checkers kada minaw sa istasyon, may madawat ka, mahimong gift items o cash. Agig pasalamat sa kanunay mong pagpaminaw sa mga balita o pagpaminaw sa mga drama. Super Radyo Sari-Sari Pahalipay. May kahigayon usab nga makadawat og pahalipay ang mga followers sa Facebook page sa istasyon. I-message lang sa Facebook page sa istasyon ang inyong pangalan address alang sa kahigayunan nga makadawat kag sari-saring pahalipay. Ayaw undangi pagpaminaw ang DYSS o kanunaya pagsunod ang Facebook page sa istasyon. Super Radyo Sari-Sari Pahalipay. Pagbihig, huwag iprotektahan, tirun alay nga serbisyo publiko. DYSS Super Radio Cebu sa 999 kHz. Nagsibiyahikan sa harang nakbayan sa Sugbo sa kusog 10,000 watts. Naguna sa balita o komentaryo. Ito ang balita. Oras sa DYSS alas 5:31. Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. Ang tulumanon Morning na Cebu sa DYSS Super Radio na pili ang Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa itong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon Morning na Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nakunang mga balita ug kasayuran. Morning na Cebu! Good morning! Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta gamay yung buntag kaninyong tanan? Welcome sa Tulumanon Morning na Cebu! Ako inyong kapuso, Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. Ako'y mahatod sa luhang tudling ug sa detalye sa itong mga balita. Natawad lang karon nga Sabado, Pitsa 28, buwan sa Hunyo, tiga 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati nini nga tong istasyon? Ang DYSS sa Radyo GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Morning na Cebu! O karon sa itong mga headlines. Dili sa ato, police nga niresponde sa kaarmadong tao dito sa Danau City. Patay human gipusil sa suspect. Kaubang BGMP personnel nga may responde. May baos og naigo ang suspitsado. Suspect patay usab. Morning na Cebu! Mga vloggers nga misundog sa gihimo sa lalaki nga matud pa dunay mental illness nga nanagmal sa konsolasyon ng ngayog pasaylo. Morning na Cebu! Samtang kamatayon sa barangay secretary nga napalgang patay sud sa panimay nini dito sa Dumanhog, padayon nga giimbestigaran sa kapulisan. Morning na Cebu! Sa kauluhan, big time rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo. Lauman sa unang semana sa Hulyo. Morning na Cebu! Samtang ang gobyerno sa Australia mibalibad sa pagdawat Gato kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte alang siyang interim release. Morning na Cebu! Bukatong uluhang tudling sa itong mga balita. Detalye nini, musunod, human lamang sa pipila ka mga pahinlumdum. Atong oras,
alas 5:34. Na hatod ka ninyo sa Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya. May healthy heart at sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Super Radio! Kutis artista ba? Celebrity Beauty Soap na. Ang kinin ang flawless na skin, blemish-free at may kutis porcelana. Dahil yan sa Celebrity Beauty Soap ng SED Marketing. Taglay nito ang glutathione na nakatatanggal ng mga dead skin cells at pinapalitan ito ng mga bago. Nakakatulong din ito sa pagpapaputi ng ating mga balat at meron din itong papaya extract na nakakatulong sa pagpapakinis ng ating mga balat. Celebrity Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Kutis artista ka na, nakagaganda pa! Mga kapuso, alang sa mas labas ng mga balita o kasayuran, ingon man kalingawan, like, follow, and share sa itong Facebook page, DYSS Super Radio GMA. Alang sa itong YouTube channel, DYSS Super Radio 999KZ. Sa itong TikTok, at GMA_Super Radio DYSS 999KHZ. Ayaw pa wahi, subscribe, like, follow, and share sa tanan natong social media accounts. Bango na! O paminaw sa mga labaas ng mga balita ning tulumanon. Morning na! Super Radio Local News. Atong oras, alas 5:36 na. Ako gihapon si Super Fetch Anthony Inso. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Dini sa ato patayang usa ka pulis nga na-assign dito sa Danao City Police Station. Nga niresponde sa usa ka armadong tao human kini gipusil sa mao nga sospetsado. Ang pulis usa ka 27 anyos nga lalaki taga Tabugon nga na-assign sa Danao City Police Station sukad niadtong Abril. Mato ni Police Lieutenant Colonel Henrix Bangcoleta, hepe sa Danao City Police Station, nga eksklusibong nahinabi sa DYWS Super Radio GMA nga ang mga pasado alas 12 kagahapon sa udto girespondihan sa kapulisan ang report nga sa karmadong tao diya sa Pidel Pilar Street dito sa Barangay Poblasyon sa maong syudad. Batod pa nga nangilog ang suspetsado og armas sa usa ka security guard sa usa ka pawn shop sa naasay nga dapit og nidagan kini. Gigukod kini sa maong gwardya og namusil kini sa gwardya apan wa kabuto ang armas mao nga nidiretso kining dagan ng suspect. Dayon sir kanang ni dagan sir siya sa gwardya. According sa gwardya, pusil siya sa katong 38 niya nakuha niya. Wala daw buto, buto na diretso lang sa dagan. Aga tipix pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Henrix Bangcoleta. Girespondihan kini sa pulis kauban ng usa ka personnel sa BGMP. Then dunay nahitabo nga ginukdanay hangtod nga naabdan nila ang suspetsado sa may hardware. Dihang dakpo na unta ang suspect gipusil ni ang pulis og naigo kini og mibaw susabang BGMP personnel og naigo ang suspetsado. Pagka-abot dito sa may hardware tugyapon sa poblasyon, naabtan nila ang suspect dito sir. Si Cornopia nga tropa nato sa na pulis tidola na niya nga iyang gunitan ang suspect ikyas mo ng suspect gipusil si Cornopia. Bali pagpadong niya kupot sir, yang padung siya mo kupot, masam ni nakalihay niya gipabuthan dayon ang atong pulis. Oo sir, nakalihay siya sir. Oo, so balik close range ni sir dugol kay ilhang posisyon. Dool ra sir, dool ra. Unya sir? Katong BGMP personnel nga iya pud to siyang igagaw ni Patoknopia. Mutoy naka mga 5 meters lang sa katong sa iyang igagaw, mutoy nakapusil sa suspect pod. Aga dugang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Henrix Bangcoleta. Nasayran nga ang polis na kaangkon og samad pinasilan sa ubos sa wala nga bahin sa mata. Samtang ang suspect na igo sa iyang kalawasan, inundan nga gipangda sila sa tambalanan apan nakabsan gid sila sa kinabuhi. Base sa nakuha nga impormasyon sa kapulisan ng suspetsado,
nasa mid-20s, taga Tabuso sa Negros Occidental, og matod pa wala kini-record. Samtang silang pakiginabis tindera sa usa ka tindahan nga tapad sa mga pawn shop. Matod pa nga wala pa mahitabo ang insidente, naglingkod pa ang naasoy nga suspect sa mga dapit-hapit o sa ka-oras nitong Huwebes di nagsuroy-suroy kini ngadto sa poblasyon. Nag-ano daw siya, nagsuroy-suroy sa poblasyon ba? Mali nagtuyok-tuyok ra gid siya di sir sugod gahapong adlaw. Multi-sulti sa mga ano dito sir, sa mga tao dito. Nya wa pud sila kailan ang tawhana sir. Wala sir, wala. Tapos katong gani ang tindira, iya ra pud gi kabantay naman sa naglock lang sa ilang gate. Kasi sa ilang tindahan. Murag sa restaurant man itong magamay, sir. Murag nagduda na po siya, sir, sa nilihukan, murag dili sakto. Oo, sir. Kasi naglili siya ang tindahan. Ang kanang sari-sari store o pawn shop, tapad na sila, sir. Nya, pagpalit daw sa gwardya, sa soft drinks dito na nag-iilog ang iyang kusit. Agadugang tipiks pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Henrex Bangcoleta, hepe sa Danao City Police Station nga eksklusibong nahinabi sa DYWS Super Radio GMA. Morning Cebu! Alas 5:41 na nangayog pasaylo ang mga vloggers nga nahimog video sa lungsod sa Konsolasyon nga mopareha sa gihimo ni atong usa ka lalaki nga matud pa dunay mental illness nga namunog og mga tawo nga tuskersada. Nasayran nga nag-viral sa social media ang usa ka lalaki matud pa nga dunay mental illness dito sa Konsolasyon og kalit kining namunog og mga tawo kinsa gialarmahan sa kapulisan og itugyan na ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center alang sa medical nga pagtagad. Karong bag-o kini nasab ang nakapaukay sa mga taga-Konsolasyon diin. Susama ang binuhatan nini sa unang niresponde o narespondihan nga lalaki. Apan nahibawan nga ang bagong video nga nag-trending o gipost sa miaging adlaw, batod pa pang content lang o for the views radi ay. Daghang mialertos mga otoridad kay wa magdahom nga content radi ay kini. Asa na to sila content, nado yung bad nga medyo na alarma. Hadlok niya, ano pa daw makuha na kasi naikonsiliyo, makadungga, manginana sir. Kami mismo sir, ginatugamo naman itong i-distribute itong mentally challenged na individual. Aga tipiks pamahayag ni Police Lieutenant Ruffy Federi, Deputy Chief for sa to ang Konsolasyon Police Station. Datong Huwebes, personal nga miadto sa police station ng upat ka mga tao og naghimo og video. Then kini naglangkob sa kababayo og tulo ka mga lalaki nga nag-public apology. Matod sa police, toyo ra gyud sa grupo ang dugang likes, share og engagement sa ilang videos sa ilang social media account. Nangayo usab og pasaylo ang grupo. So guys, gusto nyo madano atong nagpabang-buang dito sa Konsolasyon na result na naging among gibuhat, itawag ni sa police. Advice naman ninyo sa mga content creator nga before mo magbuhat ng content, naon nyo kung dili bangay nga buhaton. Aga tipiks pamahayag sa pagpangayog pasaylo sa mga vloggers. Gitonan pas kapulisan unsay legal nga lakang kailang himuon batok sa grupo sa mga content creators. Kung kahinumduman nga sa Konsolasyon gihapon niadtong Marso, nakapaukay ang gihimo sa laing vlogger nga nagpakaaron ingnon nga Snail Man. Di nakabalda na hinon kini sa trapiko o napasakahan na siya og kaso sa PNP kaniadto. Subling ni pahinumdum ang kapulisan, kinahanglang responsable sa mga post o content online. Sa itong mga content creator, mga vloggers, welcome man ang content, kay creativity man na. It must not come to an expense na kalang mag-spread of false information, mag-create og stress sa ito ang katauhan. Agadugang tipiks pamahayag ni Police Lieutenant Ruffy Federi, Deputy Chief sa Konsolasyon Police Station. Morning Cebu! Alas 5:44 na padayon nga gimbestigaran karon sa Dumanhog Police Station ang kamatayon sa usa ka barangay secretary nga napalgang patay sud sa panimay nini dito sa Purok 5 Barangay Tubod Dungguan sa lungsod sa Dumanhog kagahapon. Ang biktima usa ka 62 anyos nga babae og byuda.
Base sa report sa Dumanog Police Station nga pasado alas 4 sa kadlawon, kagahapon nakadawat sila og report kalabot sa napalgang patay sa mga lugar. Daling miresponde ang kapulisan ug sila nga pagabot. Ilang nakitaan amang babae og nailhan ang identity nini nga usa ka sekretary sa mga barangay. Matod pa nga ang biktima nakitaan nga wala na kinabuhi sud sa kwarto sa iyang panimay. Girespondihan kini sa ERT Dumanhog apan unresponsive kini og wan ay kinabuhi. Padayon ang investigasyon sa Dumanhog Police Station kalabot ni ini. Morning na Cebu! Alas 5:45 na gipahibaw ni outgoing Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Kagahapon nga sugda na unya ang paghitsas sud sa 8 ka mga buwan sa katulong ngadto na sa ikapito nga andana sa Cebu City Medical Center kon CCMC. Gibutyag ni Mayor Garcia nga ang Dakay Construction and Development Corporation may kontraktor nga mohuman sa 5 ka andana sa Mount Tamalanan. Gani napirmahan na niya ang notice of award o matod pa naana ang kontrata nga mahumana ang naasoy nga Tamalanan. Dugang niya nga naana sa sunod nga administrasyon kung punduhan ng pagtukod sa kawalungan to na si kanapungan dana sa CCMC. Nang hinaut-usab kini nga ipadayon nga way mga sami ang pagtiwa sa CCMC ug matod pa usa kini Garcia nga iyang ibilin ngadto na sa katawhan. Morning na Cebu! Alas 5:46 gisugdan na sa pagpagamay ang kapulisan sa Minglanilla ug sa Dakbayan sa Talisay alang sa pagpatuman kini sa direktiba sa ilahang labaw nga si PNP Chief Nicolas Torre III. Diin gihimugatan nini ang maayo nga panglawas sa iyang mga sakop aron makahatag og maayo nga serbisyo ngadto sa katawhan. Si Police Major Arieza Oteda, bango sa kapulisan sa Minglanilla, ni pahigayon og pagtimbang nga kaniya og sa iyang mga sakop og ilang gisugdan ang weight loss challenge sa iyang mga sakop. Matod pa ni Oteda nga ila kini nga dili lang pagpagamay ang ilang himuon, ingon man pagdisiplina usab silang hanay. Samtang Zumba Sab ang himos kapulisan sa Dakbayan sa Talisay pinanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Mylan Maramag. Matag adlaw nga Webes ang ilang Zumba diha sa Barangay Poblasyon dito sa siyudad sa Talisay. Sa wala pa ang kamanduan sa ilang labaw, nagpahigayon na gyud sila og Zumba og pagpasingot aron sila dili magluya panahon sa ilang trabaho ingon man sa pagprotektar sa katawhan og pagdakop sa mga badlungon ngadto sa katilingban. Morning na Cebu! Super Radio Report. Sa tungod ng Super Radio Report, Vice Mayor-elect Osmeña nagtuo nga gitraidor sila ni Mayor-elect Archival gumikan labot na pagpalusot sa zoning ordinance. Alanmahan sa Super Radio! Yes, Super Alan, pasok! Wala gi kahimot ni kanhi Mayor Tomas Osmeña ang pagpasar sa naisgutan nga ordinansa ang City Zoning Ordinance dinhi mismo sa Dakbayan sa Sugbo bisan pa man kun nila kini nga gi plano nga dili kini ipapasar gubikan matud ba dako kini nga og setback kadto mismo sa mga sakop sa Urban Poor dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ato nga nasayran nga ang sakop sa Urban Poor ang daanan na nawagan nga kinahanglan nga dili apapurmado i-defer na approval sa naisgutan nga ordinansa. Gusto nila nga dunay eksakto konsultasyon ilabi na diha mismo sa mga vendors sa may parcel sa may Carbon Public Market uban pa nga maapektado sa naisgutan nga zoning ordinance. Pasabot asa ni Mayor nga ilang feeling nga gitraiduran sila ni Mayor-elect Nestor Archibal gubikan na pasar ang naisgutan nga ordinansa. Ilang iklaro nga ilang nakita sa nasabutan daan nga kinahanglan i-defer na ang naisgutan nga approval apan bisan pa man nanini nakalabang og napasar gayud ang naisgutan nga City Ordinance din mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Pinasigal gini sa naisgutan nga ordinansa sa Comprehensive Land Use Plan din mismo sa syudad.
Ako sa Ramahayat sa JB Super Radio DYSS. Dapat to. Morning na Cebu! Dagang salamat sa paralan samtang sa pikas nga bahin. Di ayonom ka mga tao, sikop sa checkpoint dito sa Dakbens Mandawi kagabi. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, pasok. Unom ka mga tao ang naristo sa kapulisan sa Subang Dako Police Station kagabi sa ilahang gihimong checkpoint diya sa Dalada lugar ta. Ang mga narakpan na pulos mga nakuhaan o gagagmay nga putos sa gituang Shabu nga gikan po sab diha sa syudad sa Sugbo. Ang mga nalakpan ang kasamtangan nga gitanggong diha sa Subang Dako Police Station nagkidakta sa paskaan sa paghupot og illegal nga drugas o ang mga sakop gikan sa Subang Dako Police Station mo'y mihimo sa mga checkpoint o ilahangan na sita kining nisgutan nga mga suspitsado. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYSS dapat totoo. Morning na Cebu! Oras sa DYSS, alas 5:51. Tak na hatod ka ninyo sa Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya. May healthy heart at sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Super Radio DYSS. Sa mga workaholic, ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao. Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President. Anong ganahan man kay ka sa kape? Lahi ra gyud tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Kini gidama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ang palala, ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa namang uri ng sakit. Good news, mga kapuso! Mahimo nang ma-experience og masidati ang digital signal sa GMA dinhi sa siyudad sa Sugbo, probinsya sa Sugbo ug bisan asang mga silingan nga mga lugar. Makita na ang tanang kapuso digital channels, GMA, GTV, Heart of Asia ug One Heart Movies nga mas tinaw, mas colorful ug mas nindot gamit ang GMA Afford Box 799 suggested retail price. Available kini online o sa mga tindahan nationwide. O karon mapalit kini ang GMA Afford Box sa atong istasyon Barangay RTFM o Super Radio DYSS dinhi sa Sugbo. Busa unsa pay gipaabot ninyo. Palit na mga kapuso. Mga kapuso, kung doon na kay wa madungog sa mga anib sa paborito mong drama, mabatit ani mo kini matag Sabado nga tanan. Paminawa ang Angelica Del Cielo Rewind. Maniksaysay sa mga anib sa maong drama. Ikan sa manabang mga adlaw sa simana. Angelica Del Cielo Rewind. Matag Sabado, 1:00 hangtod sa 2:00 sa hapon. Angelica Del Cielo Rewind. Sayri ang mga nagpangitabo dinhi sa atong lokalidad ug sa nasod ning tulumanon. Morning na Cebu! Super Radio National News. At ang oras alas 5:53 na, balita ang gantos kauluhan. Human sa kasimana nga pagpatuman sa dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Sa makaduha nga higayon, lauman na sab ang big time rollback sa unang semana sa buwan sa Hulyo. Base sa upat ka adlaw nga trading, gilauman nga dunay rollback nga piso. Kadto na sa piso og 40 sentimos sa kada litro sa gasolina. Samtang sa diesel, posible nga dunay rollback nga piso og 60 sentimos. Kadto na sa 2 pesos og 10 sentimos ang kada litro. Gilauman na sab ang rollback nga 2 pesos, ngayon na sa 2 pesos o 20 sentimos sa kada litro sa kerosene. Mato sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga ang gikatakda nga dakong rollback sa sunod semana kay tungod sa baguhay lang nga ceasefire tali sa Iran ug Israel nga mamahimong magpaubos sa pressure sa supply sa lana. Gilauman nga ipahibaw sa mga kompanya sa lana
ang opisyal nga presyo sa mga produkto sa petrolyo sa adlaw nga Lunes ug moepekto kini sa Martes, Hulyo 1. Morning na Cebu! Alas 5:55 na. Samtang nibalibad ang gobyerno sa Australia nga mahimong host country kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte alang siyang interim release. Kaya naduman nga una na nga giingon ni Vice President Sara Duterte sa pakiginabi sa mga sakop sa media dito sa Melbourne. Dihang nibisita ang Vice Presidente dito nga naa sa listahan sa mga nasud ang Australia nga gikonsiderar sa iyang amahan nga mahimong host country alang sa iyang temporaryo nga kagawasan. Batod sa Vice Presidente, misaad ang Melbourne nga tabangan o dawaton ang kanhi Presidente apan wala na magpagawas og dugang detalye kalabot nini. Nasayod usab ang gobyerno sa Australia sa petisyon sa kanhi Presidente alang sa interim release gikan sa detention center sa ICC sa The Hague, Netherlands apan gingong wa kini musugot nga i-host ang kanhi Presidente ug wala kini gikonsiderar. Gitan-aw sa Australia ang aplikasyon sa kanhi Presidente alang sa provisional release isip usa ka isyu nga kinahanglang konsiderahon sa ICC ubos sa Rome Statute ang founding treaty sa korte diin usa ka member state aga nasod nga Australia. Morning na Cebu! Alas 5:56 na samtang sa pikas nga bahin. Super Radio Weather News. Ning puntuha tagadawatan na tong update sa lakat sa panahon sa mosunod nga 24 oras. At ikauban karon atong weather specialist gikan sa Pagasamaktan. Naka-standby sa pikas linya Sir Manny Jan Agbay, may buntag. Sir Manny. Tanan mo kanitong latest weather update para karong adlaw. Ang southwest monsoon o kaning habagat ang mao gyapon naka-apekto din sa Visayas, sa Mindanao, sa Central Luzon, sa Southern Luzon ug sa western section sa Northern Luzon. Ug gawas ani wala kita na monitor nga LPA or bagyo nga posible maka-apekto sa itong nasod. Ug para sa itong forecast weather condition sa sunod nga 24 oras ang tibok Visayas kay max natin og madagumon nga kalangitan nga nay mga katag-katag ng mga pagulan ug mga pandukilan kumikan aning habagat. Samtang hinay nga na sa kasarangan ngangin kanagagikan sa bagatang kasadpan nga na sa kasadpan ang mapaslabi sa tibok Central Visayas din ang balod sa itong kadagatan malinaw nga na sa kasarangan ang mga pagbalod. Din sa Sugbo katong na mga plano mangliwog dagat ang huna sa itong dagat karong alas 5:12 sa kadlawon ug motaob karong alas 12:15 sa udto. Temperatura din sa Sugbo karong adlaw posibleng mabot sa 25 ngadto na sa 32 degrees centigrado. Atong sunrise gani alas 5:26 sa buntag ug atong sunset unya alas 6:09 sa hapon. Ug wala ka natong latest weather update ikan diri sa Butan sa Pagkasa kini si Manager Nagbay may buntag happy weekend. Good morning! Morning na Cebu! Ang report gikas Pagasamaktan pinagi ni Sir Manny Jan Agbay mahingpit nga nitapos karon sa tong tulumanon. Morning na Cebu! Good morning di ay gadto kay di ay nag-chat na to no. Kani Super Dismay Padilla, good morning naminaw karon. Nora Montejo gikan sa barangay Lorega, San Miguel. Ingan man mama ni Police Captain Eves Montejo. Okay, ang mama di ay sa to ang police. Moy ato ang soking tigpaminaw gikan diha mga kapuso sa Barangay Lorega, San Miguel. Good morning sab. Gadas nga mga kapuso ni Rosalena Brina Ihok gikan sa Bohol na Minaw. Flora Sarcon, good morning Super Fetch Idol watching gikan sa Olango. Salamat. Bonifacio Facundo, happy birthday. Onya happy birthday Jo. Kinsam nis Jo. Adela Logarta, good morning Super Fetch. Elizabeth Mongkada, good morning. Maria Bisagas, good morning Super Fetch. Good morning sab ngadto kang Maya Maria Franza nagtan-aw karon gikan diha sa May Sykes
diya sa kilid sa Jollibee. Okay, salamat kaya. Anya MC Bintulan, shout out ko sa taga Kamya, Look, Lapu-Lapu City. Good morning diya ninyong tanan. Good morning ni Islawan Ricky. Good morning sab gato kang Belcar Dabasolo. Shout out ko ni Tatay Tikyo Angko Ababa. Good morning ni Norma Kahipe. Super Fetch, good morning. Nagtanaw ko ron. Marcela Ronelia, good morning. Super Fetch, gikan sa Upper Tipolo, Mandawi City. Hi everyone, happy Saturday. Onya. Christina Rama, gikan sa Alegria, Cordova. Nagtanaw sab sa tong tulumanon. May Mids Anyasco Altamira. Good morning. Nagtanaw gikan sa Bolobolo El Pardo, Bulhoon. Way tayong oras ug panahon. Salamat kay tanan nga mga naminaw karon sa tong tulumanon. Sa nga na lang sa kinatibok ang persa sa DYWS sa Radyo GMA. Pinagi sa tong Master Control, Charlie Mongaya sa tong Transmitter Site, Franklin Lagos, ingon man sa tong Program Director Algin Nabakita, Station Manager Kit Matos Cortez. Ako na lang yung kapuso sa Perfache Anthony Inso manamilit na kanyang pinagis Panginoon dalagon ng Diyos. Bayong buntag Pilipinas, dapat totoo. Inyong nabati ang mga nagpunang mga balita karong adlaw kanahipos sa DYWS Super Radio Cebu News and Public Affairs Department ning tulumanon Morning Na Cebu hangtod ugma daghang salamat. Super Radio DYWS